gonna be a fight. Tyson, and you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. L'année est 1986. Le monde de la boxe est en état d'agitation. Un jeune champion est en train d'émerger, écrasant tout sur son passage. Son nom, Mike Tyson. À peine âgé de 20 ans, son style féroce et sa puissance dévastatrice ont fait de lui une véritable sensation mondiale. Mais alors que Tyson monte comme une étoile filante dans les rues de New York, il y a un homme qui se sent ignoré et méprisé. Mitch Blood Green, un boxeur dur, issu de la rue, et chef de gang craint dans Harlem. Green ne voit pas seulement Tyson comme un rival, il le voit comme une insulte personnelle. Lors de conférences de presse et d'interviews, Green lance des menaces, des moqueries et des provocations, jurant qu'il ne se contentera pas de battre Tyson, mais qu'il l'humiliera devant le monde entier. Il promet de l'exposer comme un produit gonflé par les médias et de prouver qu'il est le véritable roi de New York. Tyson, concentré et froid, écoute en silence. Mais au fond de lui, il sait que ce n'est plus seulement de la boxe, c'est un combat pour le respect. Une guerre entre l'ordre et le chaos, entre le ring et la rue. 30 mai 1986, le Madison Square Garden vibre d'énergie. Le jeune phénomène invaincu contre le chef du gang. 2 hommes, 2 mondes, une seule ville. La tension est palpable, les lumières s'allument, c'est l'heure de se battre. Dès la première seconde, Mitch Green montre sa stratégie, utiliser sa taille et sa portée pour maintenir Tyson à distance. Avec ses longs bras, il envoie des jabs constants, essayant de stopper les charges de Mike. Tyson, tel un taureau enragé, avance avec des mouvements de tête rapides, esquivant et lançant des crochets au corps. Green sourit avec arrogance, baissant même sa garde par moments pour se moquer. Le public rugit lorsque Mike place un crochet au torse qui fait reculer Mitch pour la première fois. La guerre a commencé. Here on HBO, that between Larry Holmes and Michael Spinks. Round 1, Mike Tyson right on top of it. Mike Tyson comes out like a locomotive, going straight for Mitch Green. He's successful is to box. Pretty much do the same thing a boxer should do to a puncher. Keep that jab in his face and not be intimidated by his punching power. Mike Tyson said that he didn't double up. He just was a little bit lazy, especially in the later rounds. So we'll see what he does about that against Mitch Green. A little reluctant to go full steam. So when you get in a boxing ring, is either crazy or lying. What is your adrenaline? It's that anticipation of facing your opposition, knowing that he's capable, and the fact the crowd here. It's similar to Joe Frazier. Always aggressive, right in front of his man. Now we see some head movement. Green is off balance when he throws his punches. Well, the mistake that Mitch Green makes is the fact that he doesn't coordinate his fist. He's slapping his punches. And you have to make a guy like Mike Tyson respect you. Have to get those punches in and get him in sharp. That's the uppercut that was working for Quick Tillers. By Tyson. Come on, let him go, say. And shots to the body. Body shot slows down your maneuverability. You'll see after the bell, right there, that last... Tyson commence à accélérer. Il se déplace de gauche à droite, réduisant la distance, tandis que Green recule en lançant des jabs désespérés. Mitch essaie de s'accrocher et de casser le rythme, mais Tyson le secoue avec une combinaison gauche-droite au corps qui résonne dans toute l'arène. Pourtant, Green ne se rend pas. Il réussit à placer un coup droit surprise qui oblige Mike à reculer une fraction de seconde. La foule devient folle. Le round se termine avec Tyson qui presse et Green qui survit grâce à son intelligence de la rue. It has a tendency to really frustrate a fighter. Good left hand by Tyson. Green got a couple of punches in, but as far as how solid those punches are, there's no comparison. Now Green holding and hitting. From Mitch Green from holding behind the head. Bad habit of leaning back. Watch the left hook of Mike Tyson land every time Mitch Green moves backwards. So he's able to throw quicker shots. There's the left hook I was talking about. You notice that there is no mouthpiece in Mitch Green's mouth. He was knocked out by a left hook. And he did draw a warning from Luis Rivera, the referee, about holding. Green's in trouble. Those shots to the body is doing it, taking his toll. Really working. A lot of body, a lot of leverage. The body shots.
Watch for the left hook. There it is again, Barry. Powerful and more effective. The uppercut's working beautiful. Tyson commence à déchiffrer le style de Mitch. Il esquive chaque jab avec des mouvements de tête et répond avec des crochets violents. Un uppercut de Mike touche la mâchoire de Green, le faisant chanceler. Le public se lève, croyant que la fin est proche. Mais Mitch, avec la fierté d'un homme de la rue, s'accroche et parvient à rester debout. La fureur de Tyson devient plus intense, son regard est celui d'un prédateur qui a senti l'odeur du sang. Last round. When his mouthpiece was knocked out his mouth, he kept his mouth open. Again, Barry, Tyson had against Tillis. And what a shot! Hands high. He works his way in. That was a right hook. Closed area to the body. You have to think, Ray, that maybe the Tillis fight woke him up. But there's no need for him to slow down the momentum. Now here we see why the mouthpiece come out with that left jab, and in fact why it's so difficult for Green to move, because Tyson looks. Green change de stratégie. Il commence à courir autour du ring, utilisant ses jambes pour éviter les attaques frontales de Tyson. Chaque fois que Mike parvient à s'approcher, Mitch s'accroche avec force, obligeant l'arbitre à les séparer encore et encore. Le public commence à perdre patience, sifflant à chaque étreinte de Green. Mike est frustré, mais il garde son calme, sachant que chaque seconde de pression épuise davantage son adversaire. Un crochet au corps, juste avant la cloche, laisse Green ait le temps. Good left hook, solid left hook. Left hand, top of the head. That right hand and the left hook of Mike Tyson is very, very effective. That was another big shot. What his best weapon was, and he said, my elusiveness. He has said nothing about his punching power. And that's something that he did not do against Quick Tillis. Yo, 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 yo! Come on, come on, come on! Come on, babe! Come on, come on! Le combat devient physique et sale. Green attrape, pousse et utilise son expérience de la rue pour déranger Tyson. L'arbitre intervient à plusieurs reprises, avertissant Mitch de ne pas utiliser de tactiques illégales. Tyson, avec un mélange de rage et de concentration, commence à travailler méthodiquement le corps de Green. Chaque coup résonne, affaiblissant lentement le chef de gang. And Mitch Green indicated that he was boxing. Another big left hook. Concerned about going the distance, going 10 rounds. In fact, we talked to him about that. He's talking, Tyson's talking to Mitch now. This fight, he fought hard for about 5 rounds, and then he seemed to coast a little bit. Look at what he's doing now. Slip punches. Big right hand. Big, and that wobble, Mitch Green, for a second there. You tie a fighter up is to at least clear your head, or either to how hard Mike Tyson hits can be learned in talking to some of the people he fought. Look at here. Just laughing at him. And Green seems to me, Ray, to be doing all the wrong things. That's very good body movement by Mike Tyson. I'm impressed with that. And he's Mitch commence à montrer des signes de fatigue. Ses jambes ne bougent plus avec la même rapidité et sa respiration devient lourde. Tyson, en revanche, semble plus fort que jamais. Avec des mouvements rapides, il réduit la distance et déclenche une combinaison brutale. Crochet gauche, uppercut droit, direct au visage. Green chancelle, mais miraculeusement, il reste debout, s'accrochant aux cordes comme si elles étaient son seul salut. La foule est au bord de la folie. Another big left hook. He did pace himself, and what a right hand. There is such frustration at full speed. Look at here, you can tell that he is not concerned about going the distance, throwing those shots. Yo! Come on, come on, come on, come on. Tyson domine totalement. Chaque tentative de jab de Green est esquivée et punie avec férocité. Mitch recule désespérément, essayant de survivre. Un crochet au corps de Mike fait gémir Green de douleur. Le caïd, connu pour sa dureté dans la rue, est en train d'être démantelé par le jeune phénomène. Tyson, froid et calculateur, ne cesse de mettre la pression, sentant la victoire approcher. There again, Mitch Green is throwing his punches, not doing any damage. Pulling the ring. Chopping right hand did get in. I mean, Tyson, good uppercut. He has to take a stand eventually.
Another couple body shots. Look at the uppercuts. And he's set Mitch Green up with uppercuts. He throws his left jab. Green, avec son orgueil blessé, sort agressif, lançant de longues combinaisons pour tenter de surprendre Mike. Pendant quelques secondes, il parvient à freiner l'offensive de Tyson. Mais Mike, implacable, ajuste son rythme et revient avec des crochets qui secouent Mitch. Le visage de Green porte désormais les marques de la bataille. Pommettes gonflées, lèvres fendues et yeux à moitié fermés. Tyson, en revanche, semble presque intact, comme s'il était encore en train de s'échauffer. Attempt with that right hand for Tyson. And now we see Mitch Green. He landed with a good uppercut there. Green just trying to tie Tyson up, and a couple of good shots by Mitch Green. His best rally of the fight right here. Look here. No. He's caught Tyson 4 or 5 times, and Tyson for the first time seems a little bit puzzled. Well, he's smiling. Tyson is smiling, but see, Green has those fast hands. Good body shot by Mitch Green. Now we're seeing a different Mitch Green. There was his right hand. This man up properly. He's holding behind the head, which he allows those shots like that to land. Here again. Oh, what a left hand! La stratégie de Green devient évidente. Survivre. Chaque fois que Tyson s'approche, Mitch s'accroche désespérément, s'agrippant pour éviter les coups. Le public siffle, frustré par le manque d'action. Mike continue de frapper au corps, chaque impact résonnant comme un coup de marteau. Green, bien qu'il reste debout, ressemble plus à un homme tentant d'échapper à un ouragan qu'à un boxeur combattant. Tyson a le contrôle total. To fight a title fight, but that somewhere down the road he will have had the training to win a title fight. Tyson draws a warning for headbutts. He's just taking advantage of every opportunity. That seems to be something that runs through all of Mike Tyson's opponents, that they all... Le dernier round, Green, sachant qu'il a besoin d'un miracle, sort avec toute la fierté d'un guerrier de la rue. Il lance de longs coups, tentant un KO impossible. Tyson, calme et létal, esquive, contre-attaque et l'acculte une fois de plus. Les dernières combinaisons de Mike font chanceler Mitch, mais, incroyablement, il parvient à rester debout jusqu'à la cloche finale. Mitch Green avait promis d'humilier Mike Tyson et de régner sur New York. Mais cette nuit-là, le chef des rues fut surpassé par la discipline et la fureur du jeune champion. He has some grievances with Don King about not getting the type of money that he wants, but the fact is, he has to prove himself here. And the mouthpiece goes again. What's going to happen as Tyson gets further and further into his career, he's going to figure out a better way to approach fights like this. Those shots, I love those body shots. Another day in the classroom, big left hand to end things. For the winner, for his 21st straight win in as many fights, Mike Tyson.